अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। प्यारी माँ और बहनों, बयान शुरू करने से पहले ज़रूरी बल्कि लाजमी मैं समझती हूँ कि अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सरवर क़ल्ब व सीना मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम कलीसान अहले सुन्नत सब मिलकर दरूद पाक के हदिये पेश करते हैं। तो आइए मेरे साथ दरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं मेरी प्यारी माँ और बहनों को वज़ू के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करूँगी और ये तफसील बताऊँगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलवाति फ़ाग़सिलू वुजूहाकुम व अयदियाकुम इलल मराफ़िक़ि व अमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलाकुम इलल काबैन। जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथों को धो, सरों का मस्सा करो और टखनों तक पाँव को धो। वज़ू नमाज के लिए इस हद तक ज़रूरी है कि नमाज की सेहत वज़ू के बगैर मुमकिन ही नहीं। चुनांचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बयान फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो मुहद्दिस हो, जब तक कि वो वज़ू ना कर ले तो नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरह हज़रत उसामा बिन उमैर हज़ला से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यक़बालुल्लाहु सलवातुन इल्ला बि तुहूरिहा, किसी नमाज को बगैर तहारत कबूल नहीं फरमाता। प्यारी माँ और बहनों, हदस दो तरह की है। एक हदस अकबर, दूसरा हदस असगर है। हदस अकबर वो है जिसकी बिना पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसे कि एहतलाम होना, जमा वगैरह। और हदस असगर वो है कि जिसकी वजह से वज़ू टूट जाए, जैसे हवा खारिज होना, मुँह भर कै करना वगैरह वगैरह। पहली हदीस में जो हदस का जिक्र है, इससे मुराद हदस असगर है, यानी अगर किसी शख्स का वज़ू टूट जाए और वो वज़ू के बगैर नमाज अदा करे तो उसकी नमाज बारगाह खुदावंदी में गैर मकबूल होती है, क्योंकि नमाज के लिए तहारत शर्त है। और जब नमाज की सेहत की शर्त ही नहीं पाई गई तो नमाज सही नहीं हुई, और जब तक नमाज सही ना हुई तो बारगाह खुदाबंदी में कबूल भी ना हो सकेगी। नमाज की कुंजी वज़ू है मेरी माँ बहन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। सुभान अल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, आप फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर उसने खड़े होकर इस तरह नमाज पढ़ी कि इसको इल्म हो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है, और तो इस दिन की तरह होगा जैसे गुनाहों से साफ़ हो जाएगा जिस दिन वो अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। कि देखिए इस तरह से वज़ू तरतीब से पढ़ी जाए, शर्त से पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, जैसे माँ के पेट से आज ही वो पैदा हुआ है, गुनाहों से इस तरह से वो पाक होगा। इस हदीस में ये फरमाया गया कि अच्छी तरह वज़ू करके दिल को हाजिर रखते हुए नमाज अदा करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से इस तरह पाक फरमा देता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से वो पैदा हुआ हो। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अच्छी तरह वज़ू किया फिर खड़े होकर इस तरह नमाज पढ़ी
کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے مراد تو یہ ہے کہ عطیات میں جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اچھی طرح سے وضو کریں تو اللہ مولا تعالیٰ، اور اچھی طرح سے نماز ادا کریں تو اللہ مولا تعالیٰ 8 دروازے جنت کے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ جھڑتے ہیں، جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضاہا فحسان الوضوہا کہ خرجت ان خطایا اللہ من جسادی حتی کہ تخرجوہ من تحت الاظفار، کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نماز پڑھنے کے لیے طہارت وضو کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ادا ہوتی، نہ ہی خداوندی میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق دے اور پروردگار ہمیں نماز کی بھی توفیق دے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ لوگوں نے جو یہ وضو کی فضیلت سنی ہے تو اچھی طرح وضو کرنے کی کوشش بھی کرے، نماز پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہر مسلمان پہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے اور اللہ کا یہ فرض ہر بندے پر ہے، مسلمان پر۔ اس فرض کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ محشر میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے طہارت وضو کرنا بہت ضروری ہے، بنا وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دامن رحمت میں ثواب دارین سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ میری ماں بہنوں، یہ ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ایک دوسرے تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، عام کریں اور اپنے دامن کو ثواب دارین سے مالا مال کر لیں۔ انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا اور حشر میں بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔